अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 6 दिसंबर 2020 मुताबिक 20 रबीउल सानी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। सफ़े अव्वल की पहली खबर में आज भी किसान एहतिजाज को जगह मिली है, जिसकी तफसील के मुताबिक हुकूमत और किसान तंजीमों के दरमियान हुई आज की 5वीं मीटिंग में भी कोई ठोस फैसला नहीं हो सका। हुकूमत ने किसान तंजीमों के सामने 9 दिसंबर को अगले दौर की बातचीत की तजवीज़ रखी है, जिसे किसानों ने तस्लीम कर लिया है। ताहम किसान तंजीमें 8 दिसंबर को भारत बंद पर कायम है, जिसको कई ट्रेड यूनियन तंजीमों और सियासी पार्टियों ने हिमायत दी है। कुछ किसान रहनुमाओं ने कहा है कि हुकूमत ने कुछ लचीला मौक़िफ़ इख्तियार किया है, लेकिन किसान 3 ज़रूरी क़वानीन को वापस लिए जाने की मांग पर बज़िद हैं। तकरीबन 5 घंटे तक चलने वाली इस मीटिंग के बाद मिस्टर तोमर ने कहा कि हुकूमत किसानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के तय मुकम्मल पाबंद अहद है। APMC का मसला रियासतों से मुताल्लिक़ है और मरकज़ी हुकूमत इसे मज़ीद मजबूत करना चाहती है। मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि किसान रहनुमा कुछ मशवरे देते तो मसाइल का तदारुक आसान हो जाता। वहीं बिहार में पटना के तारीखी गांधी मैदान में RJD ने मरकजी हुकूमत के ज़रूरी क़वानीन के खिलाफ मुजाहरा किया, जिसके बाद तेजस्वी समेत 18 लीडरों पर केस दर्ज किया गया है। हिंदुस्तान की ये किसान तहरीक अब आलमी सतह पर भी मौजूए बहस बनने लगी है। कुछ दिन पहले कनाडा के वजीर आजम के जरिए की गई इस तहरीक की हिमायत के चलते हिंदुस्तान ने कनाडा के हाई कमिश्नर स्टुअर्ट को तलब किया था और वजीर आजम के जरिए किए गए किसान आंदोलन पर तबसरे को हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात में नाकाबिल कबूल मुदाखलत करार देते हुए कहा था, इससे दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर बुरा असर पड़ेगा। लेकिन हिंदुस्तान की इस नाराजगी के बावजूद कनाडा के वजीर आजम पर कोई असर नहीं पड़ा और उन्होंने एक मरतबा फिर कहा है कि कनाडा पुरअमन एहतिजाज और इंसानी हुकूक के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। सफ़े की दूसरी अहम खबर में मुस्लिम मर्दों को एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत देने वाली ताज़ीरात हिंद की दफा और शरीयत कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। अर्जी गुजारों ने कहा है कि एक फरीक को एक से ज्यादा शादी की इजाजत नहीं दी जा सकती है, जबकि दीगर मज़ाहिब में इस तरह की शादी पर पूरी तरह से पाबंदी है। इसके साथ ही अर्जी में गुहार लगाई गई है कि ताज़ीरात हिंद की दफा 494 और शरीयत कानून की दफा 2 के इस इल्तिजाम को गैर कानूनी करार दिया जाए, जिसके तहत मुस्लिम मर्दों को एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत दी गई है। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत के ताज़ा बयान से एक बार फिर सियासी हंगामा मच गया है। हफ्ते के रोज वजीर आला अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में हुकूमत गिराने का फिर से खेल शुरू होने वाला है। अजय माकन तो इस वाक़े के गवाह रहे हैं, जब पिछले दिनों वो 34 दिन होटल में हमारे असेंबली मेंबरों के साथ रहे थे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से हमारे असेंबली मेंबर मिले थे। वहां मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान भी बैठे हुए थे और उनसे हमारे असेंबली मेंबरान की 1 घंटे मुलाकात हुई। बाद में हमारे अरकान ने आकर बताया था कि हमें शर्म आती है कि कैसे वजीर दाखिला है। वह हमारे अरकान असेंबली से कह रहे थे कि 5 हुकूमतें गिरा दी हैं, 6ठी भी गिरा देंगे। सफ़े पर शाह एक और खबर में वजारत इत्तलात और नशरियात ने एडवाइजरी जारी करते हुए तमाम निजी चैनलों से कहा है कि वो ऑनलाइन गेमिंग और फैंटेसी स्पोर्ट्स वगैरह के इश्तिहारात के सिलसिले में इश्तिहारात दिखाने के लिए एड स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया यानी ASCI की जानिब से जारी रहनुमा हिदायत पर अमल करें। वजारत ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि इन इश्तिहारात में ऐसी किसी सरगर्मी को फरोग नहीं दिया जाना चाहिए जो कानूनी तौर पर ममनू हो। उन्हें लाजमी तौर पर वार्निंग के पैगाम के साथ दिखाना चाहिए। ASCI की रहनुमा हिदायत के मुताबिक ऐसे हर गेमिंग इश्तिहारात के साथ ये वार्निंग दी जानी चाहिए कि इस गेम में माली खतरे का एक उनसुर शामिल है और इसकी लत लग सकती है। इन खबरों के अलावा दीगर अहम इत्तलात हैं। बाबरी मस्जिद की 28वीं बरसी पर पुख्ता हिफाजती इंतजामात किए गए और पूरे मुल्क में कोरोना वायरस की RT-PC जांच की यकसर शरह के निफाज के मुतालबे के बाद अब वसूल की गई कीमत को वापस करने के सिलसिले में एक मुदाखलत उज़्रदारी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। सफ़े पर आज डॉक्टर कल्बे सादिक मरहूम की मजलिस तरहीम का इश्तिहार भी मौजूद है। ये मजलिस आज यानी 6 दिसंबर को मस्जिद वली असर मुफ्तीगंज लखनऊ में होगी, जिसको मौलाना सैयद ज़की हसन खिताब फरमाएंगे। प्रोग्राम का आगाज 7 बजे शब से होगा। अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर शाये पहली रिपोर्ट के मुताबिक खलीजी रियासत कुवैत के वजीर खारिजा शेख अहमद नासिर अस्सबाह ने कल जुमे के रोज बताया है कि कतर और दूसरे अरब मुल्कों के दरमियान पाए जाने वाले इख्तिलाफात दूर करने के लिए मुस्बत बातचीत जारी है।
ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب، بحرین، متحدہ عرب امارات اور مصر کی جانب سے قطر کے معاشی اور سفارتی بائیکاٹ کے خاتمے اور قطر کے ساتھ ان ممالک کے جاری بحران کے حل کے لیے نتیجہ خیز بات چیت ہو رہی ہے۔ کویتی وزیر کا کہنا تھا کہ تنازع میں شامل تمام فریقین نے بحران کے حل اور خلیجی اور عرب یکجہتی اور استحکام کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امیر کویت الشیخ نواف الاحمد اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ خلیجی ملکوں میں پائے جانے والے اختلافات دور کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ الشیخ احمد ناصر الصباح نے کہا کہ تمام فریقین نے تنازعات کے خاتمے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ امریکہ میں مینیسوٹا کی سپریم کورٹ نے صوبے میں انتخابی نتائج کی تصدیق میں تاخیر سے متعلق ریپبلکن کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ عدالتی دستاویز میں جمعے کو کہا گیا کہ عدالت نے 24 نومبر کو دائر ریپبلکن کی درخواست کو خارج کر دیا ہے۔ ریپبلکن نے نتائج کی سرکاری طور پر تصدیق ہونے سے پہلے دوبارہ ووٹنگ کا مطالبہ کیا تھا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے اتحادیوں نے انتخابات سے متعلق 50 سے زائد مقدمات دائر کر دیے ہیں، جن میں عدالت نے 30 سے زائد کو خارج کر دیا ہے اور 12 کا فیصلہ ابھی باقی۔ عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر نے خبردار کیا ہے کہ ویکسین آنے کا مطلب کورونا وائرس کا مکمل خاتمہ نہیں ہے۔ ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ عالمی ادارہ صحت کو خدشہ ہے کہ ویکسین کے حوالے سے پیش رفت کے باعث ایک خیال یہ بھی ہے کہ جیسے عالمی وبا کا خاتمہ ہو گیا ہو۔ یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ جب لوگوں میں اس تاثر کو تقویت مل رہی ہے کہ ویکسین پر پیش رفت سامنے آنے کے باعث عالمی وبا کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ویکسین پر پیش رفت ہم سب کو حوصلہ ضرور دیتی ہے اور ہمیں اب امید کی ایک کرن بھی دکھائی دینے لگی ہے، پھر بھی لوگوں کا یہ سمجھنا کہ کورونا وائرس کی عالمی وبا کا خاتمہ ہو گیا ادارے کو تشویش میں مبتلا کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی وبا کے خاتمے میں ابھی خاصا وقت باقی ہے اور شہریوں اور حکومتوں کی جانب سے کیے جانے والے فیصلے اس بات کو طے کریں گے کہ اس کا خاتمہ کب ہوگا۔ چین نے امریکہ کے چاند پر امریکی جھنڈا لگانے کے 50 سال بعد اپنا جھنڈا بھی وہاں لگا دیا ہے۔ چین کی نیشنل اسپیس ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جاری کی جانے والی ایک تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ 5 ستاروں والا سرخ چینی پرچم چاند کی سطح پر موجود ہے جہاں ہوا بالکل نہیں ہے۔ یہ تصویریں روبوٹک خلائی گاڑی چینگ 5 پر لگے کیمرے سے لی گئی ہیں، جس کے بعد وہ گاڑی جمعرات کو چاند کے پتھروں کے نمونوں کے ساتھ چاند سے نکل گئی تھی۔ چین کے 2 سابقہ قمری مشنوں میں جھنڈوں کو چاند کی سطح پر لگایا نہیں جا سکا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ امریکہ نے چاند پر اپنا پہلا جھنڈا سن 1969 میں انسانوں کو لے کر جانے والے اپولو 11 مشن کے دوران لگایا تھا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صومالیہ سے سبھی امریکی فوجیوں کو منتقل کرنے کا حکم دیا ہے۔ امریکی دفاعی محکمہ پینٹاگن نے جمعے کو جاری ایک بیان میں کہا کہ صدر نے دفاع کے محکمے اور امریکہ افریقہ کمان 2021 کی شروعات تک صومالیہ سے زیادہ تر فوجیوں اور جائیداد کو ہٹانے کا حکم دیا ہے۔ دفاع کے محکمے نے کہا کہ کچھ فوجیوں کو مشرقی افریقہ کے باہر دیگر علاقوں میں پھر سے تعینات کیا جا سکتا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اگرچہ صومالیہ میں سرگرم تشدد پھیلانے والی شدت پسند تنظیموں کے خلاف دباؤ بنائے رکھنے کے لیے امریکہ اور معاون دستوں کو سرحد سے کارروائی کی اجازت دینے کے لیے خصوصی دستوں کو صومالیہ کے پڑوسی ممالک میں بھیجا جائے گا۔ ناظرین، 6 دسمبر 2020 کے اودھنامہ کے ریاستی صفحے پر شائع پہلی رپورٹ کے مطابق اتر پردیش میں وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج بیسک ایجوکیشنل کاؤنسلنگ کے زیر انتظام 36,590 اسسٹنٹ اساتذہ کو تقرری جمع دینا شروع کر دیا۔ وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ پر منعقدہ پروگرام میں پرائمری اسکول کے لیے منتخب اسکولوں کے اسسٹنٹ اساتذہ کو تقرری کے خط دیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ نو منتخب اساتذہ اسکولوں میں نئے منظرنامے اور تبدیلی کے حامل بنے۔ اساتذہ خود کو نئے علم اور تکنیک سے مالا مال کریں۔ علم کی روایت کبھی رکنا نہیں چاہیے۔ جہاں کہیں بھی کچھ اچھا ملے اسے اختیار کرنا چاہیے۔ بیسک ایجوکیشن کو مضبوط کر کے ہی ریاست کو سر فہرست ریاست بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بچے ملک کا مستقبل ہوتے ہیں، لہذا بیسک اسکولوں میں زیر تعلیم طلبہ کو اچھی تعلیم ملنا چاہیے تاکہ ان کی بنیاد مضبوط بن سکے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ ضلع اور ڈویژن کی سطح پر کورونا ویکسین کے اسٹوریج کے لیے کولڈ چین کا انتظام کیا جائے۔ ساتھ ہی محکمہ پولیس کے ساتھ تال میل قائم کرتے ہوئے ویکسین کی حفاظت کے بھی انتظامات کیے جائیں تاکہ ویکسین کی وقت پر دستیابی کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ویکسین اسٹوریج کی جگہ کی حفاظت بالکل اسی طرح سے یقینی کی جائے جس طرح سے انتخابات کے دوران EVM کی حفاظت کی یقینی کی جاتی ہے۔ انہوں نے ویکسین لگانے کے لیے بڑی تعداد میں ماسٹر ٹرینرز کو تربیت دینے کی بھی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ ویکسین کی اسٹوریج گنجائش کو 15 دسمبر تک بڑھا کر 2,30,000 لیٹر کیا جائے۔
इस मौके पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ ने बताया कि रियासत में इस वक्त मौजूद कोल्ड चेन की गुंजाइश 90,000 लीटर है, जिसे अब बढ़ाकर 2,30,000 लीटर करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में तेजी से कार्रवाई की जा रही है और गुंजाइश में इजाफे के इस निशाने को आइंदा 15 दिसंबर तक हासिल कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के वजीर बराए देही तरक्की राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह ने हफ्ते के दिन कहा है कि मरकज की नरेंद्र मोदी और रियासत की योगी आदित्यनाथ हुकूमतें तरक्कियाती कामों को पूरी संजीदगी से अंजाम दे रही हैं। रियासती हुकूमत प्रधानमंत्री योजना के तहत 14,000 किलोमीटर सड़कें तामीर करेगी, जिसे जल्द ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। इन सड़कों के सिलसिले में पहले मुआहिदा मरकजी हुकूमत के जरिए 5 वर्षों का था, लेकिन रियासती हुकूमत के जरिए भी अब 5 वर्षों का मुआहिदा किया जाएगा। मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमैनिटीज साइंस एंड टेक्नोलॉजी महमूदाबाद सीतापुर के बीएड 2020 का नतीजा छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी के जरिए ऐलान कर दिया गया है, जिसमें कॉलेज की होनहार तालिबा रजिया कौसर ने 1100 में से 826 नंबर हासिल करके कॉलेज में अव्वल मकाम हासिल किया। वहीं फैज अब्बास काजिमी ने 1100 में से 816 नंबर हासिल कर दूसरे मकाम पर, ज्योति वर्मा ने 1100 में से 813 नंबर हासिल कर तीसरा मकाम हासिल किया है। कॉलेज के सेक्रेटरी डॉक्टर अम्मार रिजवी, सदर डॉक्टर जकिया अम्मार रिजवी और प्रॉक्टर डॉक्टर जफर अब्बास और समाज के दानिश्वरों और सभी कॉलेज फैमिली ने तालिबात के रोशन मुस्तकबिल की दुआ की और मुबारकबाद दी है। दफ्तर सुपरिंटेंडेंट राजेश कुमार सिंह ने कहा कि कॉलेज का नतीजा 100% रहा है और अच्छे नंबरों के साथ सभी ने इम्तिहानात पास किए हैं। उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इत्तलात जनाब नवनीत सहगल ने प्रेस नुमाइंदों को खिताब करते हुए बताया कि रियासत आज मुल्क में सबसे ज्यादा कोविड-19 टेस्ट करने वाली रियासत बन चुकी है। वजीर आला ने आज इसका जायजा भी लिया। इसके साथ उन्होंने ये भी जायजा लिया कि जैसे ही वैक्सीन आती है, वैक्सीन को रखने के लिए कोल्ड चेन का बंदोबस्त पहले से ही कर लिया जाए और टीका लगाने वालों की तरबियत भी वक्त से कर ली जाए और कहां कहां वैक्सीन रखी जाएगी वहां पर मुकम्मल बंदोबस्त को यकीनी बना लिया जाए। उन्होंने बताया कि एमएसएमई के नए यूनिटों से तकरीबन 25 लाख रोजगार के नए मौके पैदा हुए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इस मालियाती साल के आखिर तक 50 लाख नौजवानों को रोजगार और खुद रोजगार के काबिल बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि रियासत में सरकारी नौकरियों के खाली ओहदों पर जल्द से जल्द तकर्रुरी की जाएगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तिब्ब व सेहत जनाब अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि रियासत में कल एक दिन में मजमूई तौर पर 1,67,938 सैंपल की जांच की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना इन्फेक्शन के 1,940 नए मामले सामने आए हैं। रियासत में मौजूदा वक्त में रिकवरी का फीसद 94.5% हो गया है। मासूम मुरादाबादी का मजमून बाबरी मस्जिद की जालिमाना शहादत अवधनामा के इदारी सफ़े पर शाये हुआ है। मजमून के इक़्तिबास में वो लिखते हैं, बाबरी मस्जिद इन्हदाम साजिश केस की तहकीकात करने वाले जस्टिस मनमोहन सिंह लिब्राहन ने सीबीआई अदालत के फैसले में साजिश की थ्योरी तस्लीम न करने पर रोजनामा इंडियन एक्सप्रेस से गुफ्तगू करते हुए कहा, मैंने अपनी तहकीकात में पाया था कि ये एक साजिश थी और मुझे अब भी इस पर यकीन है। उन्होंने कहा कि मेरे सामने पेश किए गए तमाम शवाहिद से यह वाज़ेह था कि बाबरी मस्जिद इन्हदाम का मंसूबा बारीकी से बनाया गया था। मुझे याद है कि उमा भारती ने साफ तौर पर इसकी जिम्मेदारी ली थी। उन्होंने कहा कि यह कोई अनदेखी ताकत नहीं थी जिसने मस्जिद को मुनहदिम कर दिया, ये काम इंसानों ने किया था। लिब्राहन कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि कार सेवकों का हुजूम अचानक या रजाकाराना नहीं बल्कि मंसूबा बंद था। जस्टिस लिब्राहन ने कहा कि मेरे नताइज सही थे, ईमानदाराना थे और खौफ या किसी और तरह के तासुब से पाक थे। यह एक ऐसी रिपोर्ट है जो आने वाली नस्ल को ईमानदारी से बताएगी कि क्या हुआ और कैसे हुआ। यह तारीख का हिस्सा होगी। दूसरी तहरीर मगरबी बंगाल के इलेक्शन से मुताल्लिक अब्दुल अजीज की शाये हुई है। वो लिखते हैं, मगरबी बंगाल में जैसे जैसे असेंबली इलेक्शन करीब आ रहा है, ममता बनर्जी की हिकमत अमली नाकाम हो रही है। वो अपने घर को संभालने से कासिर है। पहले अपने दस्ते रास्त मुकुल राय, जो उनकी पार्टी में नंबर 2 पर थे, अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को उनकी जगह प्रमोट करने की वजह से नाराज होकर बीजेपी में चले गए। उनकी वजह से बीजेपी को जबरदस्त ताकत मिली। वह हकीकत में तृणमूल कांग्रेस चला रहे थे। तंजीमी सलाहियत रखते हैं, तृणमूल के सियाह सफेद से अच्छी तरह वाकिफ थे। घर का भेदी लंका ढाए। तृणमूल जो मगरबी बंगाल में पार्लियामेंट की 1-2 सीटें पर काबिज थी, उसे 18 सीटें मिल गई। तृणमूल इससे सिर्फ 4 सीटों पर ज्यादा कब्जा जमा सकी। अब 4 महीने में इलेक्शन होने वाला है। शोभिंदु अधिकारी भी अभिषेक बनर्जी को उनको हटाकर यूथ कांग्रेस का लीडर बनाने पर नाराज थे। अब उन्होंने भी तृणमूल
کانگریس سے بغاوت کا اعلان کر دیا. وہ ممتا بنرجی کے بعد گراس روٹ کے سب سے بڑے لیڈر تھے. ان کی بھی منزل بی جے پی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نئی پارٹی بنائیں گے. ادبی صفحے پر حیدرآباد کے فراز رضوی کا مضمون شاعر حضرت حامی سے متعلق ہے، جس میں وہ شاعر کا تعارف پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں: حضرت حامی 1929 عیسوی میں حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے. ان کی ابتدائی تعلیم مدرسے میں ہوئی. مدرسے سے تعلیم کی تکمیل کے بعد جامعہ نظامیہ سے منشی و فاضل کامیاب کیا. 18-19 سال کی عمر میں نظام سرکار کے محکمہ ڈاک تار میں ملازمت اختیار کی. مابعد آزادی یہ محکمہ حکومت ہند کے زیر انتظام آ گیا اور پھر یہ سلسلہ ملازمت 1988 تک جاری رہا. 20ویں صدی عیسوی کے 8ویں دہے میں مرثیے کے موضوع پر ان کی منظوم تصنیف تہذیب ممبر اردو اکیڈمی آندھرا پردیش کے جزوی مال اعانت سے شائع ہوئی. 1979 میں ان کی غزلیات کا مجموعہ زمستان غزل کے نام سے شائع ہوا. حضرت حامی کی شعری کائنات کے مطالعے سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ وہ ادبی شاعری ہو کہ رسائی شاعری بلا وجہ اضافی رد و بدل کے مخالف ضرور ہے، تاہم عصری حیثیتوں اور تقاضوں کو ہر دو اصناف میں جگہ دینے کے منکر بھی نہیں ہے. ان کی شاعری میں جہاں زبان و بیان کا سلیقہ، صنعتوں کا صرف، تشبیہات کی ندرت، تراکیب و رعایت لفظی کے محاسن اور مضامین کی آفرینی ہے، وہی دقت پسندی ان کی شعری کائنات کا انفرادی امتیاز و عنصر ہے. اس کے علاوہ صفحے پر محمد قمر سلیم کے افسانے اور آسماں دیکھتا رہا، حقانی القاسمی کے مضمون، عربی اور اردو قصائد کی تنقیدی تفہیم و تعبیر اور وارانسی کی ڈاکٹر نفیس بانو کی غزل بھی شائع ہوئی ہے. گھر بیٹھے گروسری اور گھر کا سارا سامان فوراً اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 6394027918 پر آرڈر کر سکتے ہیں. ہمیں پرکھنے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک بار موقع ضرور دیں.